नमः शम्भवे नमो वः मित्राणि ज्ञानशक्ति चैनल मध्ये भवतां समेषां स्वागतमस्ति। समस्तଙ୍କୁ स्वागत। आज आमे जानिबा पट धातुरे घय प्रत्यय जोग कले पाठ रूप किपरि सिद्ध हेउछि सूत्र सहित ताहा जानिबा। विभिन्न समय रे छात्र छात्री मानक मनरे बा शिक्षक शिक्षयित्री मानक मनरे मध्य शंकाजात होए अकारर आकार किपरि ହେଲା। ताहेले आसंतु आमे जानिबा केमिति होइछि। पाणिनिक सूत्र भावे बोली अछि। पाणिनि अष्टाध्यायी रे भावे सूत्र अनुसार घय प्रत्ययर विधान करा गला। घय प्रत्ययर विधान करबा परे घय प्रत्ययर अनुबंध लोप करा जाय। अनुबंध लोप नाम जो यकार एवं घकार आमे देखि परिबा यकार एवं घकार रो लोप करा जीवो। केमिति ना हलन्त्यम बोली सूत्र अछि। यह सूत्र द्वारा अंतिम हल वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण रो लोप करा जीवो। लोप नहे इत संज्ञा करा जीवो। तापरे तस्य लोप जो सूत्र अछि तस्य लोप रे लोप होइथाय। सेहीपरि लसक्व तद्धिते बोली सूत्र अछि। लसक्व तद्धिते रो अर्थ हैला लकार तालव्य सकार एवं क वर्गर वर्ण जदि प्रत्ययर आगरे रही थाए जेमिति कि आम घकार रही अछि। घकारटा प्रत्ययर आगरे रही अछि तेणु करी घकार रो मध्य इत संज्ञा हेबो। इत संज्ञा हैला परे तार लोप करा जीवो। क्यों सूत्र रे तस्य लोप रे लोप कला परे आमे देखिबा पाइबा रूप हैला पट अ। एही स्थिति रे आगो को बढ़िबा केमिति कोन होइछि। पट अ एही स्थिति रे देखिबा को पाइबा अकार जो अकार अछि अकार रो आकार किपरि हैला। पाणिनिक अष्टाध्यायी रो सूत्र यथा अत उपधायाः। एही अत उपधायाः सूत्र रे कहा जाइछि कि उपधा अकारर उपधा अकार नाम अलोन्त्यत पूर्व उपधा। अलोन्त्यत पूर्व उपधा नाम कोन वर्णर जो अंतिम वर्ण अछि अंतिम वर्णर पूर्व वर्ण पट धातु रे जो अंतिम वर्ण अछि तार पूर्व वर्ण अल अर्थात टोटल नाम संपूर्ण सबु वर्णर अकार जो अछि अकारटा उपधा से स्थान को उपधा स्थान बोली कहा जाए। उपधा स्थान रे अकार रही अछि तेणु करी अकार रो वृद्धि हेबो केते बेले जदि परे यकार किंबा णकार रो इत करा हेतिबो। हमर घय प्रत्यय रे आमे यकार रो इत करिछु तेणु करी अकार जो उपधा अकार अछि तापरे यकार रो इत करा हेछि तेणु करी अत उपधाया सूत्र रे अकार रो वृद्धि आदेश करा जीवो। वृद्धि आदेश नाम वृद्धि संज्ञक वर्ण तीनोटी जेमिति कि वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश नाम वृद्धि संज्ञक वर्ण तीनोटी आ ऐ औ। ऐच प्रत्याहार ऐच प्रत्याहार कहिले ऐ औच ऐ औच ऐ औच रे चकार जदि कटि गला कोन रहिला ऐ एवं औ दीटा जाक वर्ण रहिबे एवं आकार एमिति हम देखिबा आकार ऐकार औकार तीनोटी जाक वृद्धि संज्ञक वर्ण ताहेले अकार स्थान रे क्यों वर्ण आदेश करा जीवो आकार को ही आदेश करा जीवो जेहेतु आकार रो उच्चारण स्थान कंठ एवं अकार रो मध्य उच्चारण स्थान कंठ ताहेले
ଅକାର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆଦେଶ କରାଗଲା? ଆକାର ଆଦେଶ କରାଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମିଳନ କରିବା। ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମିଳନ କଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା ଯେ ଅକାରର ଆକାର ହେଇଯାଇଛି, ପାଠ ରୂପ ମିଳିଯାଇଛି। ପାଠରେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା? ସୁବନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା। ସୁବନ୍ତର ସୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ଋତ୍ଵ ବିସର୍ଗ କରିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଠ ଆମର ଇଷ୍ଟ ରୂପ ମିଳିଯାଇଛି। ସେମିତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତିକି ପଚ୍ ଧାତୁ ଘଏଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପାକଃ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଚକାରର କକାର କିପରି ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କା, ଚକାରର କକାର କିପରି ହେଲା। ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀର ସୂତ୍ର ଅଛି, ଯଥା କି ଚଜୁଃ କୁଃ ଘିନ୍ୟତୋଃ। ଚଜୁଃ କୁଃ ଘିନ୍ୟତୋଃ। ଘିନ୍ୟତୋଃ। ଚଜୁଃ କୁଃ ଘିନ୍ୟତୋଃ। এই ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି? ଚକାର ଏବଂ ଜକାରକୁ କ ବର୍ଗର ଆଦେଶ କରାଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଘକାର ବା ଣକାରର ଇତ୍ ହୋଇଥିବ। ଘକାର, ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଘକାର ବା ଣକାରର ଇତ୍ ହେଲେ ଯାଏ ତା ପୂର୍ବରେ ଯଦି ଚକାର ଏବଂ ଜକାର ଥିବ ତାର କ ବର୍ଗ ଆଦେଶ ହେବ। କ ବର୍ଗର କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ହେବ? ଯଥା ସଂଖ୍ୟ ମନୋଦେଶ ସମାନମ୍। ଏହି ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି କି ଚକାର ବର୍ଗର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେତେ ନମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ନମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣ? ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ କ ବର୍ଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ କକାର, ତ ଚକାର ଜାଗାରେ କକାର ଆଦେଶ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜକାର, ଜକାର କେତେ ନମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣ? ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଜକାର ଜାଗାରେ କ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗକାରର ଆଦେଶ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣରେ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପଚ୍ ଘଏଁ। ପଚ୍ର ଯେଉଁ ଅକାର ଅଛି, ଅକାରର ଆକାର କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ହେଲା? ଅତ ଉପଧାୟାଃ। ଏବଂ ଚକାରର କକାର କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ? ଚଜୁଃ କୁଃ ଘିନ୍ୟତୋଃ। ତାପରେ ଆମର ଅଭିଷ୍ଟ ରୂପ ପାକଃ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚର୍, ଆ ଚର୍ ଘଏଁ ଆଚାରଃ। ଏଠି ଶଙ୍କା ଯେ ଏଇ ଚକାରର କକାର କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ ଚଜୁଃ କୁଃ ଘିନ୍ୟତୋରେ? କାହିଁକି ନା ଚକାର ପରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବା, ଚକାର ପରେ ଘଏଁ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଘକାରର, ୟକାରର ବା ଣକାରର ଲୋପ ହୋଇନାହିଁ। ମଝିରେ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଯାଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଅକାର ଏବଂ ରେଫ୍। ରେଫ୍ ମାନେ ରକାର ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଯାଉଛି। ବ୍ୟବଧାନ ରହିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚକାରକୁ କ ବର୍ଗ ଆଦେଶ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଚରର ଚକାରକୁ କକାର ଆଦେଶ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଅତ ଉପଧାୟା ସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଚର୍ ଧାତୁର ଅକାରକୁ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତ୍ୟଜ୍ ଧାତୁ ଘଏଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅତ ଉପଧାୟା ସୂତ୍ରରେ ତ୍ୟାଗଃ ଏବଂ ଭଜ ଧାତୁ ଘଏଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜକାର, ଜକାରର କ'ଣ ହେଇଛି? କ ବର୍ଗ ହୋଇଛି। ଚଜୁଃ କୁଃ ଘିନ୍ୟତୋଃ। ଏମିତି ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଧାତୁମାନଙ୍କୁ ଘଏଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ତାର ଅଭିଷ୍ଟ ରୂପ ପାଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। यदि उपकाराय कल्पते तर्हि मित्राण्यपि प्रेषयन्तु, तेऽपि उपकृताः स्युः। पुनरेकवारं धन्यवादाः।